तो पिला माने मु मोर यूट्यूब चैनल को तुमको स्वागत जनाऊँगी। तो आज भिडियो आम षष्ठ श्रेणी साइंस विज्ञान बही प्रथम पाठ खाद्यर उत्सर समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। ता पूर्व चैनल प्रथम आसी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन बटन को दबाई दिया। सहित वीडियो को लाइक निश्चय करदेव। तो प्रथम तार उपक्रम देखने प्रत्येक जीवर वैशिष्ट्य होची जन्म वृद्धि और विकास प्रजनन और मृत्यु। तो प्रत्येक जीव कौन करते जन्म नहीं था वृद्धि होता है विकास होता है तार प्रजनन करते और मृत्युवरण करता है। यही समस्त कार्य संपादन करने खाद्य आवश्यक होता है। खाद्यर शक्ति मिलता है से शक्ति द्वारा समस्त कार्य सुचारू रूपे करें। तेणु खाद्य को जीवन धारण उत्सव बोली कहुए। बर्तमान तार समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। प्रश्न नंबर 1 देछि तले देइथिबा उद्भिद मानकर क्यों अंश आम खाद्य रूपे व्यवहार करूँ ताको लेख बोली कहुई। तो ये जो देछि टमाटो कदली आंब नड़िया कदली आंब नड़िया प्याज आखु जहाँ भी ये उद्भिद नाम देछि से उद्भिद क्यों अंश को आम खाद्य रूपे व्यवहार करताको आम लिखा हेब। समस्त प्रश्न तो उत्तर हो टमाटो। टमाटर क्यों अंश आम खाद्य रूपे व्यवहार करथाउ टमाटर फल। टमाटर फल को आम खाद्य रूपे व्यवहार करथाउ। कदली कदलीर फल फूल और कांड तीनटा को आम खाद्य रूपे व्यवहार करथाउ। आंब आंबर कौन फल व्यवहार करथाउ आंबर फूल को खाद्य रूपे व्यवहार करू नाही। नड़िया नड़िया कौन नड़ियार फल हो नड़ियार फल को मध्य आम खाद्य रूपे व्यवहार करथाउ। प्याज प्याजर पत्र और कांड प्याजर पत्र को आम साग रूपे खाइथाउ और कांड को आम खाइथाउ। आखु आखुर कांड को आम खाद्य रूपे व्यवहार करथाउ। अदा अदार कांड पोई पोईर कौन है पोईर पत्र हो और कांड पोईर पत्र और कांड दुईटा को आम खाद्य रूपे व्यवहार करथाउ। शिंब शिंब कौन शिंबर फल को आम खाद्य रूपे व्यवहार करूँ। खड़ा खड़ार पत्र और कांड दुई को आम खाद्य रूपे व्यवहार करथाउ। तो वर्तमान तार प्रश्न नंबर 2 को जीवा। प्रश्न नंबर 2 देछि तले केते खाद्यर नाम दिया जाइछि से खाद्यर उपादान गुड़िक लेख। तो एठी दिया खाद्य केक तो से खाद्यर उपादान कौन तो आमको केक तैयारी करने क्यों क्यों जिनिस आवश्यक होता है ताको लिखा हेब। उत्तर हो केक केक रो आवश्यक उपादान है मैदा चीनी काजू किशमिश बेकिंग पाउडर पानी पिस्ता बटर खाइबा सोडा अंडा यह आमको ये उपादान दरकार केक तैयारी करने। क्षीर गजा क्यों उपादान दरकार मैदा क्षीर चीनी अलैची गुजराती दरकार। रसगोला रसगोला किसी दरकार नहीं केवल छेना और चीनी दरकार होता है। घांट तरकारी क्यों उपादान दरकार विभिन्न पनीपरिया बुट मटर नड़िया तेल लुण पानी प्याज अदा लंका हलदी गजा मुग। काकरा काकरा तैयारी क्यों उपादान दरकार अटा दरकार चीनी दरकार पानी तेल गुजराती और लुण। एवं अच्छी सुजी हलवा आमको क्यों उपादान दरकार सुजी दरकार चीनी दरकार पानी गुजराती घी और लुण। आइसक्रीम तेरे उपादान है बरफ चीनी नड़िया अमूल काजू बादाम और चेरी। प्रश्न नंबर 3 को जीवा। प्रश्न नंबर 3 देछि पोड़ा पिठा तैयारी आवश्यक उपादान गुड़िकर नाम लेख। तो पोड़ पिठा तैयारी करने आमको क्यों क्यों उपादान आवश्यक होता है। उत्तर हो पोड़ पिठा तैयारी करने आवश्यक उपादान गुड़िक है चाउल चूना गुड़ नड़िया गुजराती घी दही गोलमरीच अदा अलैची लुण लवंग और पानी। तो पोड़ पिठा तैयारी करने आमको चाउल दरकार गुड़ नड़िया गुजराती घी दही गोलमरीच अदा अलैची लुण लवण पानी दरकार होता है। प्रश्न नंबर खरे देछि सही उपादान गुड़िक क्योंठी मिले दुईटी स्तंभ में सजाई लेख। तो सही उपादान गुड़िक आमको क्यों जो पोड़ पिठा तैयारी जो जिनिस गुड़िक उपादान गुड़िक आम पाइले से उपादान गुड़िक क्यों मिले उपादान है ये चाउल चूना चीनी नड़िया गुजराती घी दही गोलमरीच अदा अलैची सब क्यों थरू मिले प्राणी ठार मिले क्यों मिले प्राणी ठार दही मिले और घी मिले घी गाई आसे गाई गुड़ी प्राणी एवं उद्भिद मिले उद्भिद क्यों उपादान मिले
ଚାଉଳ ଚୁନା, ଚିନି, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା, ଅଲେଇଚ ଓ ଲବଙ୍ଗ ଏହା ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ଦୁଇଟି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲେଖ। ତ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ତ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଉପର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ତ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ରଙ୍ଗ କେମିତି ହୋଇଥାଏ? ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ ଓ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ନରମ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପାଚିବା ଯୋଗୁଁ ନରମ ହୋଇଥାଏ ଓ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଟାଣ ହୋଇଥାଏ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମାନତା। ତ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା କ'ଣ? ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଖାଇଥାଉ ଓ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ବୃନ୍ତ, ଚୋପା ଓ ମଞ୍ଜି ଅଛି। କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ତ, ଚୋପା ଓ ମଞ୍ଜି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଯିବା 5କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କର। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ କରିଦେଇଛି ଘିଅ। ଘିଅ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଘିଅ ହେଇଯିବ ଗାଈ, ମହୁ, ଫୁଲ ଗଛ ହେଲା, ଆଚାର, ସୋରିଷ ଗଛ, ବଡ଼ି, ବିରି ଗଛ, ରାବିଡ଼ି, ଗାଈ, ହାଲୁଆ, ଗହମ ଗଛ, ପକୁଡ଼ି ବୁଟ ଗଛରେ ମିଳିଥାଏ ଓ ବିରିୟାନୀ ଛେଳି ହେଲା। ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ସର୍ ଉତ୍ତରଟି କରିଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ବହିରେ ଦେଖିନେବ। ଏବେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ଦେଇଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପାଦାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 5ଟିର ନାମ ଲେଖ। ତ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପାଦାନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 5ଟିର ନାମ ଲେଖ। ତ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଉପାଦାନ ରୂପରେ ଖାଦ୍ୟ 5ଟି ହେଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା ହେଲା, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜାଯାଏ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପରଟା କରାଯାଏ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ପାଳଙ୍ଗ କୁପ୍ତା ଓ ପାଳଙ୍ଗ ପନିର। ଏହା ହେଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଉପାଦାନ 5ଟି ଉପାଦାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖରେ ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ଉପାଦାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଅଣ୍ଡାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଚାଉମିନ, ତଡ଼କା, ଭୁଜିଆ, ଆମଲେଟ୍, କେକ୍, ପାଉଁରୁଟି ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଉପାଦାନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅଣ୍ଡାକୁ ତରକାରୀ କରାଯାଏ, ଚାଉମିନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତଡ଼କା, ଭୁଜିଆ, ଆମଲେଟ୍, କେକ୍, ପାଉଁରୁଟି ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ଦେଇଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆଜି ସବୁ ପୋକ ଓ ମାଛି ମରି ଲୋପ ପାଇଯିବେ ତେବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 5ଟିର ନାମ ଲେଖ। ତ ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ପୋକ ମାଛି ସମସ୍ତ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଲୋପ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେମାନଙ୍କର 5ଟି ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଯିବ ଜୀବ 5ଟିର ନାମ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଝିଟିପିଟି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ଏଣ୍ଡୁଅ। ଜୀବମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। କାରଣ କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଝିଟିପିଟି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ଏଣ୍ଡୁଅମାନେ ଏମାନେ ପୋକ ଓ ମାଛିକୁ ଖାଇ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ମରିଗଲେ କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଝିଟିପିଟି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ଏଣ୍ଡୁଅମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଅଭାବ ହେବ।